हे गाइस व्हाट्सअप আজকের এই ভিডিওতে আমরা কথা বলবো ভিকি বিদ্যা কা वो वाला ভিডিও। এই সিনেমা ট্রেলারটাকে নিয়ে। তো এই সিনেমায় অভিনয় করছেন রাজকুমার রাও এবং তৃপ্তি ডিমরি এবং এই সিনেমা ডিরেক্ট করেছেন রাজ শান্ডিলিয়া এবং এই সিনেমাটা আসছে টি সিরিজের ব্যানার থেকে। তো এবার চলো দেখা যাক যে এই সিনেমার ট্রেলারটা কেমন হয়েছে। এই সিনেমাটা কিন্তু নিয়ে সেরকম খুব যে হাইপ আছে আমি সেটা বলবো না, তবে তৃপ্তি ডিমরি এবং রাজকুমার রাও দুজনে কিন্তু দুজনের এখন কেরিয়ারের সেরা টাইম দিয়ে আই থিঙ্ক যাচ্ছেন। হ্যাঁ, কারণ তৃপ্তি ডিমরির হাতে যেমন অনেক কাজ আছে এবং অন্যদিকে রাজকুমার রাও কিন্তু রিসেন্টলি একটা বিরাট বড় বক্স অফিস হিট ডেলিভার করেছেন। তো এবার চলো দেখা যাক যে এই সিনেমার ট্রেলারটা কেমন হয়েছে। 1 2 3 স্টার্ট। 90s सेट होने चले सिनेमाটা। विद्या, ये अंग्रेज लोग ना अपनी सुहागरात का वीडियो बना लेते हैं और फिर बुढ़ापे तक उसे देखते रहते हैं, तभी तो देखो कितने खुश रहते हैं। तो मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि हम लोग भी अपनी सुहागरात का वीडियो बना लेते हैं। थैंक यू बिजली विभाग। मस्ती भरी रात है, सोनी कुड़ियों का भी साथ। ऋषिकेश में है क्या कोई मुझसे अच्छा दोनों हाथों से मेहंदी लगाने वाला? अरे लड़की की बुआ के तो हाथ नहीं थे, उन्हें भी मेहंदी लगा दी। हाथ नहीं थे, लगाई कहाँ? कंधों पे कंधों पे। ये क्या घुमा रहे हो? हमारे वाले वीडियो की सीडी। पूरी रात ऐसे सीडी चलाएंगे कि मतलब उसमें स्क्रैचेस आ जाएंगे सीडी पे। चोरी हो गई, चोरी हो गई दादाजी, इज्जत चली गई हमारी, चोरी हो गई दादाजी, चोरी हो गई। ये लौंडा है ना आपका, एक नंबर का ठरकुल्ला ठरकुल्ला। रसगुल्ला सुना था, ठरकुल्ला। ठरक से 2 लेवल ऊपर, ठरक ठरकी ठरकुल्ला। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज चोरी हुई है सर, एक सीडी प्लेयर और उसमें ना एक सीडी रखी हुई है। मैं क्या इंस्पेक्टर इस दिन के लिए बना था? अरे कोई जहाज चोरी हो जाता, किसी कंट्री पे कब्जा हो जाता, बुलाते समझ में आता। अब तुम्हारे ये कानून गीला हो गया। चोर को देखा तो हुआ। हाँ पकड़ा गया भाई। चित्रकार बुलाओ बेटा। अरे सर, पूरे ऋषिकेश में एक ही। जल्दी बोल दे, 2 हो जाएंगे। तुम्हारा किसी के साथ चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा है? डेट वेट पे तो नहीं जा रहे हो तुम किसी के साथ? हम जैसे मिडिल क्लास लड़के ना डेट पे नहीं भंडारों पे जाते हैं, पर वहाँ भीड़ इतनी होती है कि लेट पहुंचो ना तो गाय के मुंह से पूरी छीन के खानी पड़ती है, ऊपर से चप्पल चोरी हो जाती है, वो अलग। पुलिस ये बस सब्जी नहीं बेच रहा, रेड पड़ी है। मैं विक्की को 10 साल से जानता हूँ, ये किसी पे हमला नहीं कर सकता। हम भी चीन को 50 साल से जानते हैं, हमला कर रहा है। सीडी प्लेयर के लिए तूने मर्डर कर दिया? चोर के पास हमारा सीडी प्लेयर मिल गया और उसमें सीडी है ही नहीं हमारी। तो फिर हमारी सीडी है कहाँ? अगर वो वीडियो चाहिए तो 2 लाख रुपया लेके जुबली ग्रेवयार्ड में पहुंच जाए। हेलो, पैसों की कमी नहीं है मुझे, किसी से भी उधार ले लूंगा। शादी करना चाहता हूँ आपसे। हट! शक्ल देखी है अपनी? कमजोर कौवे की तरह दिखता है। इतना पतला सिर्फ तुझे देखा है या नटराज की पेंसिल? मैं तो पता है बचा मुंह सामने रख के चला कर। তো দেখো এই ট্রেলারটা যেমন হয়েছে এটা কিন্তু অনেকটা বড় করা হয়েছে এবং গল্পের ব্যাপারে পুরোপুরি রিভিল করে দেওয়া হয়েছে, তবে কিন্তু যে এরকম কমেডি ছিল এটা কিন্তু বেশ ভালো এবং যেভাবে তানারা নাড়ে গানটা এখানে ব্যবহার করা হয়েছে, দালের মেহেন্দির গানটা, সেটা কিন্তু বেশ ভালো লেগেছে আমার। এবং অন্যদিকে একটাই সমস্যা এই সিনেমাগুলোর জন্য যে এই যে মিড রেঞ্জ সিনেমাগুলো কখনো কোনো মেক অর ব্রেক হয়ে যায়। হ্যাঁ, কিছু কিছু চলে যায়, খুব বেশিভাবে চলে যায় এবং কিছু কিছু কিন্তু চলে না। যেমন আগের বছরে যারা হাটকে যারা আজকে সেই সিনেমাটা কিন্তু বেশ চলে গেছিলো। এই বছরেও তো এরকম সিনেমার এক্সাম্পল কম কিন্তু নয়, তবে রাজকুমার রাও কিন্তু সিনেমা কিন্তু একটা ডিসেন্ট বিজনেস কিন্তু করছে। স্ত্রী 2 নয় একটা ব্লকবাস্টার হয়ে গেছে, কিন্তু এই সিনেমাটা কিন্তু একটা মানে বাকি সিনেমাগুলো যদি মিস্টার এন্ড মিসেস মাহি বলি, শ্রীকান্ত বলি, এগুলো কিন্তু বেশ ভালো কিন্তু হলে মোটামুটি এটা চলেছে।
এবং তৃপ্তি ডিমরির যদি কথা বলি, তার কিন্তু ব্যাড নিউজ কিন্তু মোটামুটি একটা ভালো বিজনেস কিন্তু করেছিল। তো এবার দেখা যাক যে এই সিনেমাটা কেমন হয় এবং এই সিনেমাটা বক্স অফিসে কীরকম কী পারফর্ম করে, কারণ কি এখানে কিন্তু কমেডিটা কিন্তু বেশ ভালো লাগছে। আমার রাজ শান্ডেলিয়া যখন হ্যান্ডেল করছে প্রজেক্টটাকে, তখন কিন্তু কোথাও না কোথাও একটা মনের মধ্যে ভরসা কিন্তু আছে। এবং এখানে রাজকুমার রায় এবং তৃপ্তি ডিমরি দুজনকে কিন্তু দেখতে বেশ ভালো লাগছে। তো এবার চলো দেখা যাক যে আলটিমেটলি এই সিনেমাটা কেমন হয়। তো আজকের মতো ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম। কমেন্ট করে জানাতে তোমাদের কি রিয়াকশন এই ট্রেলারটা থেকে, আর সাবস্ক্রাইবটা প্লিজ করে দেবে। তো আমার সাথে তোমাদের আবার দেখা হয়। বাই বাই।